Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal afadhil ulama anal a'izza, sedaya para tokoh agami, tokoh masyarakat, wabil khusus jajaran pengurus takmir Masjid Hadhil Mubarak, sedaya para jamaah, Bapak Ibu, derek-derek ingkang kawula hormati. Mengawali kajian subuh pagi hari ini, memasuki hari yang ke-24 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriyah ini, kita awali dengan ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah. Puji syukur sareng-sareng monggo kita aturaken dhateng ngarsane Gusti Allah ingkang tasih kersa paring kesehatan ugi kesempatan ketetepan iman lan Islam di hati kita semua, sehingga kita masih bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan, istiqomah melakukan kewajiban-kewajiban, terutama ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya dengan harapan muga-muga amal ibadah kita ditampi, diterami dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, memasuki 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan, malam-malam yang mulia, malam-malam terakhir bulan Ramadan, di mana Kanjeng Nabi Muhammad kalian para sahabat niku semakin lama semakin bersemangat dalam melakukan ibadah dhateng ngarsane Gusti Allah taala. Dadi grafik ibadah Kanjeng Nabi Muhammad niku tambah suwe tambah sae. 10 hari yang kedua itu jauh lebih hebat ibadahnya Nabi Muhammad dibandingkan 10 hari yang pertama. 10 hari yang terakhir jauh lebih meningkat kualitas dan kuantitas ibadahnya Rasulullah dibandingkan 10 hari yang kedua. Tadi kados anak tangga ngeten, tambah suwe tambah dhuwur ngeten nggih. Maka kula kali panjenengan sedaya masih gak iso nyontoh akeh-akeh titik-titik, pokoknya kudu ana bedane ngoten lho nggih. Kita sudah ada di penghujung Ramadan, harusnya dari segi kuantitas, dari segi kualitas ibadah kudu ana bedane timbang sing wingi-winginane ngoten. Dan alhamdulillah kita punya rutinitas warisane para takmir biyen, mulai almarhum Pak Anwari, almarhum Pak Samikan, sakniki diterusno Pak Ajib. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah rutin tiap tahun ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan kita mengadakan iktikaf bersama. Kita mengadakan iktikaf setiap malam ketika memasuki malam selikur sampai malam 29, kadang-kadang ya sampai malam 30 nek riyayane mundur. Nah, ini patut kita pertahankan, patut kita istiqomahkan bersama-sama. Pada kajian subuh kita kali ini, kula sengaja beto kitab Al-Adhkar, mboten beto kitab Al-Jawahirul Lamaah kados biasane. Saya membawa kitab Al-Adhkar Al-Muntakhabah min kalami Sayyidil Abrar sallallahu alaihi wasallam, karya Al-Hafidh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i.
Sengaja kula beton iki kepingin nyampekno dhateng panjenengan sedaya bahwa di samping malam-malam likuran yang penuh dengan keistimewaan, ada malam-malam tertentu yang mungkin terlewat dalam bayangan kita tentang keistimewaannya. Napa? Malam riyoyo. Nggih, insyaallah nek Gusti Allah ngersakno dilungkas riyoyo lagi. Ini perlu kita pahami bahwa malam riyoyo niku nggih mulya. Malam riyoyo niku nggih malam yang sangat istimewa untuk ibadah. Di dalam kitab Al-Adhkar dikatakan, i'lam annahu yustahabbu ihya al-lailatil idaini bi dzikrillahi ta'ala was-salati wa ghairihima minat ta'at. Ketahuilah, sangat dianjurkan untuk menghidupkan dua malam hari raya, malam riyoyo Idul Fitri, malam riyoyo Idul Adha. Niku kudu diurip-urip. Dengan cara apa? Bidzikrillahi ta'ala, kelawan zikir dateng ngarsani Gusti Allah Ta'ala. Wassolati, dikongkon ngadah-ngadahaken salat. Wa ghairihima, dan selain zikir dan salat, amal liyane minat taat, dari semua bentuk ketaatan kepada Allah. Tadi malam riyoyo niku sampean kudu ngelakoni keapian-keapian napa mawon, karena ini sangat dianjurkan. Keranten dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sapane wong ahya kang ngurip-ngurip sapa man lailatil idi ing malem riyoyo, lam yamut mongko ora bakal mati apa qalbuhu atine man yauma tamutu ing dalem dinane mati apa alqulubu pira-pira ati. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang mau menghidupkan dua malam, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yabut qalbuhu, hatinya tidak akan mati, hina yauma tamutul qulub, ketika hati manusia sedaya pecah, ketika hati orang-orang itu atos, maka hati orang yang menghidupkan malam hari raya itu terasa lembut, gampang tersentuh, gampang terenyuh, gampang diparingi ilmu dening Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang perlu saya sampaikan datang panjenengan. Ada salah satu pasal yang perlu kita pahami. Wa yustahabbu at-takbiru lailatil idain, sangat dianjurkan untuk memperbanyak bacaan takbir di malam dua hari raya ini. Takbir ini salah satu bentuk zikir yang dianjurkan sekali ketika memasuki malam hari raya. Bagaimana ketika Idul Fitri? Wa yustahabbu fi Idul Fitri min ghurubis syamsi ila ayyuhrima al-imamu bis sholatil id. Ketika Idul Fitri kados benjing niki, insyaallah sebentar lagi kita akan menemui Idul Fitri nek Gusti Allah ngersakno. Ketika Idul Fitri, bacaan takbir itu disunahkan mulai surupe srengenge, mulai tenggelamnya matahari, berarti menjelang maghrib, ya, menjelang maghrib. Pas sengenge pun surup adzan maghrib, kita disunahkan untuk banyak-banyak membaca takbir. Sampai kapan? Sampai imam sholat Idul Fitri mengangkat tangan takbiratul ihram ketika sholat Idul Fitri.
Wa yustahabbu dzalika khalfas sholawati wa ghairiha minal ahwal. Dianjurkan sekali untuk membaca takbir itu setiap selesai sholat atau yang lain dari segala bentuk kegiatan. Mantun sembahyang maghrib takbiran, mari sembahyang ba'diyatul maghrib takbiran, mari sembahyang qobliyah isya takbiran, mari isya takbiran, mari sembahyang ba'diyah isya takbiran, mari sembahyang dalu takbiran, terus pokoknya wa ghairiha minal ahwal, dan kesempatan-kesempatan yang lain. Wa yukthiru minhu wa yuktharu minhu indastihamin nas, dan takbir itu disunahkan ketika beljubelnya manusia, ketika wong-wong padha ngumpul dadi siji. Wah, rame niki dalile takbir keliling, ngumpul kabeh nang masjid niku disunahno maca takbir. Wa yukabbiru masyian wa jalisan wa mutajian, dan takbir itu juga sunnah dibaca masyian ambek melaku, wa jalisan ambek lungguh, wa mutajian ambek kelesetan. Nah, iso melaku takbir keliling, pegel doprok, pegel doprok ngleset, pokoknya lambene gak oleh leren, kongkon takbiran sak pegele. Wa fitorikihi nang dalan, gak adik ngenteni takbir keliling bareng-bareng, pokok sampean sepedaan kok dalan masih ijen lambene munio takbiran. Numpak sepeda motor sampean ijen takbiran, nyetir mobil takbiran, sak kobri. Wa fil masjidi nang masjid, wa ala firasyihi nang kasur, turu ngeleset ke kamar dikongkon takbiran. Tidak perlu harus menunggu takbir keliling bareng-bareng, dimanapun dan kapanpun kita dianjurkan untuk takbiran. Wa amma idul adha fayukabbiru fihi min ba'di sholati subhi min yaumi arafah ila ayyusalliya al-asra min akhiri ayyamit tasyrik. Adapun di dalam Idul Adha niku wau Idul Fitri nggih. Sedangkan Idul Adha maka kita disunahkan untuk banyak-banyak takbiran min ba'di sholati subhi, sejak setelah selesainya sholat subuh min yaumi arafata, di tanggal 9 Arafah. Suwe Pak nek Idul Adha, Idul Kurban niku takbirane suwe. Dadi sakniki subuh ngeten iki nggih, menesuk iku sembahyang riyaya besar. Riyaya kurban ku sik menesuk sian. Sakniki niki empun disunahno takbiran. Dadi subuh ngeten sampean takbiran gak apa-apa wisan. Nggih, ambek speaker ya gak apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari subuh ngeten iki, padahal riyayane sik meneh, gak apa-apa. Tapi sing jare wong sing gak tau ro ngaji ya akakasen gitu. Cek akase ngono. Karena ini boleh, aturannya ngoten. Jadi takbiran dina riyaya besar iku mulai subuh tanggal 9 Arafah. Sampai kapan? Berakhir pada saat sembahyang asar akhir hari tasyrik. Tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13. Sampai tanggal 13 dina tasyrik sing terakhir mari salat asar. Berarti asar itu sik kena takbiran, nggih sik kena takbiran, Pak. Wa yukabbiru khalfa hadhil asra tsumma yaqta.
nek wis mari asar takbiran mari ngono wis gak oleh. Jadi 5 dino, Pak. Nggih. Cuma kula ambek sampean kadang-kadang ngrasakno nek riyaya Idul Fitri sanggane sik kurang takbirane, nek Idul Adha sanggane kakean. Nggih, nek wis mari mbeleh sapi ya wis gak takbiran biasa, pujian biasa. Padahal sampean pujian itu sampean gawe takbiran gak apa-apa sampai dina tasrek sing ketiga. Nggih, karena dianjurkannya khalfas sholawat atau fi duburi sholawat al-maktubah atau sholat-sholat yang lain. Mari sembahyang sunnah terus pujian sampai takbiran sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Hadza huwa al-asah alladzi alaihi al-amal. Inilah pendapat yang al-asah lebih sahih nggih, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk diamalkan. Meskipun ada perbedaan pendapat, tapi pendapat ini dianggap oleh Imam Nawawi sebagai pendapat yang al-asah. Selanjutnya kita akan mengenali bagaimana lafaz takbir sebenarnya. Ini penting karena kita akan menghadapi hari raya. Qala ashabuna lafdzut takbiri ayyakula Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hakadza salasan mutawaliyatin. Kalimat takbir yang kita baca di hari raya itu minimal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali Pak. Wa yukarriru hadza ala hasbi iradatihi. Wa yukarriru nek elok ayyakula berarti wa yukarriru. Wa yukarriru hadza ala hasbi iradatihi. Kalimat takbir 3 kali itu diulang-ulang sampai sak pegele, sak karepe. Dadi ibu-ibu, bapak-bapak sing mboten apal takbir dawa, ya wis iki ae. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono ae. Sak pegele. Ono arek cilik kok gak apal takbiran, apale mek ngono tok wis jiarno ae. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ngono ae, mboten napa-napa. Karena itu boleh. Qala asy-Syafi'i wal ashab fa in zada faqal Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tidak ada kalimat wa a'azza jundah. La ilaha illallah wallahu akbar kana hasanan. Nek kepengin nambahi rodok dawa ngene iki wau. Di dalam riwayat ini tidak ada tambahan wa a'azza jundah. Mungkin dalam riwayat-riwayat yang lain ada. Sampean bisa buka kitab nek ada. Enten kitab perbandingan madhab Rahmatul Ummah fi ikhtilafil a'immah. Insyaallah teng mriku wonten. Termasuk ditambahi qul huwallahu ahad barang kula nanti maca. Cuma pun supe. Di dalam versi ini tidak ada kalimat wa a'azza junda. Dadi misale gak diwaca ya gak apa-apa, ngoten lho nggih. Nah, saya cuma menganjurkan datang kanca-kanca takmir kalimat takbir ini sebaiknya di print, ditulis sing gede, di print, ditempelkan. Napa kok ngoten?
karena beberapa kali kula niki mirengaken ada kanca-kanca sing maca niki kirang tepat, terutama kalimat wa a'azza jundah niku kadang-kadang tak rumono wa a'azza jundah wa a'azza, kadang-kadang niku kalimat niku ke apa ya kula ngoten. Melakno anjuran kula kalimat itu biar di print sing gede, ditempel dadi sing takbiran iku cek maca. Ngaten lagi supaya kalimat itu tidak sampai salah. Yang kedua yang perlu saya sampaikan teng jenengan, ketika sudah sampai walau karihal kafirun, jenengan boten usah nambahi walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun. Loh, napa Ustaz? Boten angsal. Dawuhe Mbah Maimun Zubair, lafat walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun tidak perlu ditambahkan karena memang tidak ada tuntunannya, dan itu kurang tepat. Jadi wala na'budu illa iyah, dan kami tidak akan menyembah kecuali kepadanya, kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih kepada Allah. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak senang. Kalau ditambahi walau karihal munafikun, meskipun orang-orang munafik itu tidak senang. Lho wong Islam ku yo akeh sing munafik ngoten. Makanya tidak perlu ditambahkan. Ngoten nggih. Jadi cukup walau karihal kafirun. Nek sampean kepengin paham, sampean buka teng YouTube insyaallah masih banyak videonya Mbak Maimun Zubair menjelaskan tentang walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Itu tidak perlu ditambahkan di dalam kalimat takbiran. Nah ini penting Pak, kalau sampai banget ini. Kalau masalah lagu monggo sembarang, sing penting bener. Yang ke berapa ini? Yang ke ini wa qala jama'atun min ashabina. Waktu ini cepet. La ba'sa ayyakula ma'tadahun nas wa huwa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ini nek melok umume angsal Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Niki boleh, niki umum. Tapi yang perlu menjadi catatan, nek jenengan maca walillahil hamdu niku sampean tepakno. Walillahil hamdu, segala puji hanya milik Allah. Maka membacanya diwakafkan. Sampean wakaf mawon. Carane wakaf bagaimana? Walillahil hamd. Ngaten lagi. Walillahil hamd. Jadi kol-kolaku bro. Jangan dibaca walillahil kam, salah Bu. Walillahil ham, salah. Walillahil hamid, walillahil hamud, itu boleh tapi kudu ngerti ilmune. Tenggene alfiyah kalau nanti maca itu ada keterangannya, tapi nek gak ngerti alasane mending mboten usah, timbangane salah. Jadi kita cari yang paling aman, walillahil hamd. Nah, itu lebih aman. Terakhir, karena waktunya sudah habis, wasunnatu ayyukabbira fi sholatil idi qoblal qiraati takbiratin zawaid. Ketika sholat Idul Fitri maupun Idul Adha, sholat Idul Fitri Idul Adha niku hukume sunnah, ngerti lagi? Karena sholatnya ini sunnah, takbir tambahan di rakaat pertama pinten? Mantun takbiratul ihram, terus takbir ping pinten?
7. Rakaat kedua mantun tangi teko sujud takbir malih ping 5. Takbir ping 7 ambek ping 5 niku hukume sunnah. Takbir tambahan mawon. Nggih, takbir tambahan mawon. Umpamane ketinggalan lali gak dilakoni terus pundi? Kula wacana. Walau taraka jami'a hadza dzikri wa taraka at-takbirati as-sab'a wal khams shahat sholatuhu wala yasjudu lis-sahwi. Umpama ana imam sembayang riyaya takbir 7 iki mang lali utawa takbir 5 iki mang lali utawa takbir karo-karone lali, maka tetap shahat sholatuhu, salate sah dan tidak perlu diganti sujud sahwi. Dadi umpama ana imam sembayang riyaya kok Allahu Akbar langsung Fatihah, jarno ae mboten napa-napa. Gak usah bengok-bengok subhanallah, subhanallah. Mboten usah, wis sampean jarno ae. Meneh aja diundang maneh. Biasa ngono. Nek ana imam riyaya lali ku biasa dirasani wong sak kampung. Nggih. Biasae ngoten, lali lumrahe menungso nggih. Jadi tidak perlu diingatkan ndak apa-apa, ya, bahkan andekan ditinggal dengan sengaja sembayang riyayane tetap sah. Walakin fatathul fadilah, hanya saja hilang keutamaan sholat. Ngoten nggih. Walau nasya at-takbirat, andai kata takbir 7 kali dan 5 kali ini lupa, hatta iftatahal qiraah, sampai imam itu membaca Al-Fatihah, lam yarji ila takbirati alal qauli as-sahih, tidak perlu mengulangi lagi takbir-takbir tersebut menurut pendapat yang sahih. Lho niki lho Pak. Umpamane imame mari takbir pertama langsung Fatihah. Fatihah oleh separuh kait teling. Lho aku iki mang lali yo gak takbir ping 7 yo. Terus pundi, Bang? Apa Fatihah dilereni? Mboten. Lanjut mawon, tak apa-apa. Salatnya tetap sah. Kula niki duwe kenangan, Pak. Nate ngimami sembayang riyaya takbir tambahan sing rakaat kedua niki lali. Sing pertama pun bener, rakaat kedua lali. Mari ngono, mari sembayang, mari khutbah riyaya kula ditegur kali takmire. Ustaz ngapunten iki wau kelintu jenengan takbire. Kula pun semerap dasare tak warang nggih. Mboten napa-napa Pak, tetep sah, mboten napa-napa. Mboten napa-napa tapi sampai saiki gak tau diundang aku sembayang riyaya kok ngono. Ya ngelek liyane. Liyane sing akeh. Jadi memang rawan Pak nggih, rawan. Karena setahun sepisan mulakno ya kudu napa nggih, imam ya kudu memahami, jamaah ya kudu memahami. Umpamane ana laline ku ya gak perlu digawe gede karena hukumnya sunnah. Wong ditinggal ya gak apa-apa kok. Ngoten lho nggih. Niku mawon yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat bagi kita dan mugi-mugi kula kali panjenengan sedaya diparingi tetap sehat, tetap sempat menangi riyaya. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sing kathah omongi mesti kathah salahe, kula nyuwun agengipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli